बर्तमान यही भितर को आम जीवु। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलतु आपण मानक देखी एठर लेंथार कौन कौन अच्छी सब लेंथार शॉपिंग कर यही देखुं शंकर देखु शंकर तो टली गड़ा अच्छे तो आपण मानक पूरा वीडियो कंटिन्यू देखु। कंटिन्यू देखला लेंथार कौन कौन सब सामान मिलूँ रुषिया इंडिया सामान कौन कौन मिलूँ से खास करके आपण मानक देखी तो आप वीडियो कंटिन्यू देख पारे पर जानीपर देखुवे। एटा हूँ बंगाल दादा आमर मनी शंकर भाई। क्या लेना आयो? मांस किनते मांस कौन चुंगड़ी तो हे देखी पारे विप्लव दादा से आपन को तो मंदिर वीडियो देखी विप्लव दादा को तो कौन कौन मिलूँ सब आपको देखेबी तो वीडियो को कंटिन्यू देखु। ये हीटर जाक सब रूम रे लगी था कारण शीत दिन एठी हीटर यूज होती हीटर जाक रूम रे लगी था आम तो देखिपे ये सब देखुवे। ये सब खरा सीजन रे कौन पानी रे पकईकि भाषापी तो पिकनिक फिकनिक गलापर ये सब यूज हो तो ये सब सामान आसी कारण मार्च एप्रिल रे खरा आसी जाऊँगी। खरा आसला देखिपे खरा हला परे बाहर सब चिकेन फिकेन पोड़िया कोयला यूज होती सब कोयला एटा देखी पारे। एटा हूँ बरफ जमा हो जाए जो रास्तार बरफ सफा करने रूम आगे ये सब बरफ गुड़ाक एटा देखुवे। एटा बरफ रे चलिए कारण ये रेसिंग जो करते पिला स्कूल पिला कि रेसिंग रे जार भी इंटरेस्ट था तो से माने सब बूट पिंधिक बरफ रे चलुँच। तो वीडियो को कंटिन्यू देखो। कंटिन्यू देखला कौन कौन आपको देखेगी। विप्लव दादा कुछ बोलो। हिंदी में बोल दो, हिंदी तो समझेगा ना कोई। तो क्या क्या लोगे फिल्म साथी? अभी क्या लूँगा समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो देखे मेरे को कम मेरा दिमाग खराब हो गया। विप्लव दादा वीडियो देखिक पूरा कन्फ्यूज हो जाए बोलो तो ये सब देखुवे। ये सब गाड़ी पार्ट ऑयल गुड़ाक एपटे गाड़ी ऑयल अच्छी ये सब देखुवे। एपट साइड गाड़ी पार्ट सब अच्छे देखुवे। कार गुड़ाकर पार्ट अच्छे सब ठीक है। आपण मैंने देखुवे एपट साइड देखुवे सब क्यार्ड चिन्ह अच्छी देखुवे। ये सब क्यार्ड मान को खाइबा को देवाई क्यार्ड मानकर खाद्य तो क्यार्ड मान देखुवे। बहुत गुड़ा पूरा सारा अच्छी क्यार्ड मानकर ही खाइबा अच्छी। आपण मैंने देखु एपटे भी देखुं एपटे सब डग मानकर अच्छी सेपटे क्याट मानकर था एपटे डग मानकर अच्छी देखुव। तो से खाଇବା सामान भी स्मेल अच्छी तो कौन करिया आम जमी खाऊँ सेमती से भी तो खाइबे ना तो से खाद्य ये सब अच्छी। तो चलतु आगू देखा आउ कौन कौन अच्छे आगे देखुवे। आउ गोटे लाइन रे अच्छी देखुवे कपड़ा सफा करिया जेल एंटू सर्फ सब अच्छी देखुवे। तो सामान कौन सर जाइए से भाई सब सामान देखुं तो एपट साइड देखुवे सर्फ सब अच्छी। शंकर तो टली गड़िया पूरा एक्सप्रेस हो टली गड़े छाड़ी देती वीडियो आउच ना तुम चल आगू चल। ये सब अच्छी रूम स्प्रे गुड़ाक अच्छी से भाई एवं साइज करते सब रूम स्प्रे जाक। एपटे अच्छी देखुवे रूम रो सब सफा करने सब अच्छी
କାରଣ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ସଫାସଫି କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସାମାନ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଏଠି ସବୁ ଅଛି। ଆମର ମଣିଶଙ୍କର ଭାଇ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖୁଥିବେ। ମଣିଶଙ୍କର ଭାଇ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରି ରୁଷିଆରେ କହିଦେଲେଣି ତାଙ୍କେ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ଆମେ ଆସିଲୁ ଘରୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଅଣ୍ଡା ପାଖକୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା କେମିତି ଅଛି ସବୁ, ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା ପୁରା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଧରି ଦେଇଛୁ ଏବେ। ଦହି ରୁମ୍ରେ ତ ନାହିଁ, ଦହି ଗୋଟେ ଧରି ପଳେଇବା ଚାଲ। ଆମେ ଗୋଟେ ଏବେ ଦହି ନେଇକି ଯିବୁ, ଏଥିରେ ଦହି ଆସୁଛି ଦେଖୁଥିବେ। ଦହି ଗୋଟେ ଆମେ ନେଇକି ଏବେ ଯାଉଛୁ। ତ ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ କ୍ଷୀର ଅଛି, କ୍ଷୀରର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଏଠି ଅଛି। କ୍ଷୀରର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ସବୁ ଦହି ଫହି ସବୁ ରଖା ହେଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଧରି ଦେଇଛୁ ଦହି। ତ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ହେବ। ପସନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ନେଇକି ଯିବା। ତ ଆମେ ଏବେ ଚକୋଲେଟ୍ ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଚକୋଲେଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ଚକୋଲେଟ୍ କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ତୁମକୁ? ଏପଟେ ସାଇଡ୍ କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ତୁମର? ଗିଫ୍ଟ ଦେବ ତୁମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇକି। ଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଯାକ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖୁଥିବେ। ହେଲା କେତେ ଅଛି? 270 ଅଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଶଙ୍କର ଏବେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପେକିଂ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଶଙ୍କର। ତ ହପ୍ତାହକୁ 2 କିଲୋ ନାଖେ ନେଉଛୁ, ହପ୍ତାହରେ 2 କିଲୋ ପୁରା ଶେଷ କରିଦେଉଛୁ। କାରଣ ସବୁଦିନ ତ ଖାଉନୁ, କେଉଁ ଦିନ ଖାଉଛୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଶଙ୍କର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପେକିଂ କରିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। विप्लव का चुंगड़ी लोगे? मैं लूँगा चुंगुर मार। और तो विप्लव दार भी आ गया चुंगड़ी लेने के लिए। चिंगड़ी मार हमको भी दे दो। देखो दिवे बोले कम कर दो, थोड़ा 30 रुपया कम कर दो। तो शंकर कहते 530 टଙ୍କା अच्छी। तो शंकर कहते काउंटर जाकर आम कहीदेवा टे कम करदे रेट। चलतु एबे सेटा ओजन करा पड़ेगा। तो चुंगुड़ी किଣା सरी जाइए बर्तमान। तो ओजन करके स्टिकरटा लगे पड़ो। तुम रखुन रखला प्राय। तो देखिपे ये चुंगुड़ी आम ओजन करा पड़े आस। तो शंकर ओजन कर डेढ़ किलो चुंगुड़ी की 820 टका ना। पूरा देखो बड़ा शॉपिंग मॉल सेंटर बहुत बड़ा। हमको वेट करना है। बट वो लोग का कितना किलो होगा? अरे पहला वाला 560। हेलो गाइस, तो आमर 1.5 किलो थिला। 1.5 किलो आम चुंगुड़ी 800 टका हेल्लू मणिशंकर भाई कहते 2 किलो 1000 होगा। धर टली धर। तो शंकर भी एत व्यस्तता रोचे टली भी छाड़ी देकर पलि आस। तो एपट लाइन देखु, एपट लाइन खाली तेल का अच्छी। एपट साइड पूरा तेलर आइटम जाक अच्छे। तेल अच्छे एपटे तेल। तो देखु एटा देखुवे एटा छतु अच्छी। छतु आचारटा अच्छे एटारे। काकुड़ी आचार कौन? काकुड़ी आचारटा सेपटे थी। काकुड़ी आचार एपटे ये देखु काकुड़ी आचार सब। काकुड़ी आचार एगुड़ाक कारण सालड हो अच्छी आचार टाइप। मरचटा भी देखुवे। मरचटा के अच्छी 197 टका अच्छी मरचा आचारटा। तो सब सालड गुड़ाक रुसियान मैंने सब कहते कारण लंच टाइम सब कहते। आमर तो आचार यूज आम कर कारण एने तीखा सेमती किसी खाऊना ना। तो मसला मसली किसी ना। ये सब अच्छी ड्राई फ्रूट गुड़ाक देखुवे। ड्राई फ्रूट गुड़ाक अच्छे सब।
ଏଟା ସେ ଝୁରୁଙ୍ଗ ଏସବୁ ଅଛି। ଆଜି ପୁରା ଶଙ୍କର ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କିଛି ମନଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି। ମତେ ଡାକୁନା ଶଙ୍କର ପୁରା ଆଜି ମନ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। କାଜୁଟା ହେଇଛି ଏଠି କାଜୁଟା ଅଛି 240 ଟଙ୍କା କାଜୁଟା। ସେଇ କାଜୁଟା ଆର ପକ୍ଷରେ କାଜୁଟା ନାହିଁ। ଏଇଟା 280 ଟଙ୍କା କ'ଣ କାଜୁଟା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଚେକ୍ କର। ଏଇଟା 280 ହେଇନଥିବ। କେତେ କିଲୋ ବଡ଼ ଅଛି ନା ପିଓର କାଜୁଟା ଏଇଟା। ଦେଖ ଏଇଟା ଗଡ଼ି କାଜୁଟା ଅଛି ନା ସେଇଟା ଗୋଟା କାଜୁଟା ଅଛି। ଶଙ୍କର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବେ। ସେଇଟା ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବେ। କେତେ ଟଙ୍କା ହାଁ ଏତ ଭଲ ଅଛି ପକେଇ ଦିଅ। ଭଲ କାଜୁଟା ହେ। ଏଇଟା ପରିବା ମାର୍କେଟ କାରଣ ଏଠି ପରିବା ରେଟ୍ ଚାଲିଥାଉଛି ସବୁ। ତାଙ୍କ ଟଲି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଚାଲିଛି। ମୂଳାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୂଳା ଯାକ ହେଇଛି। ଛତୁ 2 ପ୍ରକାର ଛତୁ ଅଛି। ଏପଟେ ସବୁ ବେଫର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ବାବା ଟଲି ନେଇକି ଆସିଲେଣି। ଏପଟେ ସବୁ ବେଫର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ନଳା ଖଜା ମିଳିଯାଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଶଙ୍କର ନଳା ଖଜା ଧରିଛନ୍ତି। ନଳା ଖଜା ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାଇଲ ଭଳିଆ ନଳା ଖଜା ନା ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଇଲର ଗୋଟେ ନଳା ଖଜା ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗାଟା। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନଳା ଖଜାଟା ମିଳିଛି। କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଖାଇଥିଲୁ ଆମେ ଏଠିକା ନଳା ଖଜାଟା। ତ ଆଜି ମିଳିଯାଇଛି ସେଇଟା। ପୁଣି ଧରିଦେଇଛୁ ଆଜି 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆମେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଏବେ ସପିଂ କରା ସରିଗଲା। ଶଙ୍କରକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଶଙ୍କର ପୁରା ହାପି ଅଛନ୍ତି ଆଜି। କାରଣ ଆଜି ଗାଁକୁ ଫୋନ୍ କରି ନାମ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ପୁରା ହାପି ଅଛନ୍ତି ଆଜି। ତ ଆମର ଏବେ ସପିଂ ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ବିଲିଂ କରିବାକୁ ଚାଲିଲୁ। ତ ବିଲିଂ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି। ତ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଫାଇନାଲି ଆମର ସପିଂ ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ବିଲିଂ କରିକି ପଦାକୁ ଆସିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାରୁଛନ୍ତି। ପଦା ବାହାରକୁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେନ୍ଥର। ତ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଯାଏଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।